Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman orang Indonesia terutama. So kita akan live learning ya. Sepertinya ya harus bukan harus sih, lebih ke oke show how to learn and the band ya band learn. So gue harap teman-teman enjoy for learning every moment in your life ya. Dan mudah-mudahan juga doakan gue untuk bisa ya, meskipun usia sudah tidak lagi muda ya, tapi ketertarikan dalam seorang cyber security itu tidak akan menjadi masalah. So kita akan belajar yang namanya try hack me security engineer. Security engineers are critical to every organization. Security being a security engineer means designing secure system, network, and software, understanding threat and risks that can affect the organization, and being able to assist is responding to incidents. This part aims to give you an introduction to security engineering from various perspectives. No matter which specialty you choose as cybersecurity career, understanding all elements is going to help you proactively identify and mitigate security risks and play a crucial strengthening in your company. Cara gimana ya ini ya? Strengthen, Strengthen. strengthen, strengthening, strengthening. Okay, itu dia verb strengthen. Okay, Oxford. Sambil belajar bahasa Inggris juga teman-teman. Sorry banget kalau gua. Jadi strengthen dia termasuk verb. Kita lain ininya kita cari verb ing-nya di akhir. Strengthening. Strengthening, Strengthening. strengthening, 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 strengthen, strengthening, 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 strengthening. In strengthening your company's security posture, this path includes introductory topics such as discussing career journeys available to security engineers and security fundamentals required to be successful in this role. Network system and software security engineering introduction with a focus on security architecture, hardening, and understanding threat and vulnerabilities affecting these asset. Ya ada this asset 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 Asset. asset 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 Asset. asset asset asset. Enggak, lumayan susah. Oke, gak apa-apa teman-teman. So berarti dia tugasnya adalah untuk memenuhi ya, dia patching berarti bagaimana network system, kemudian software security engineering introduction, arsitektur, hardening, and understanding threat. Dia diskusi tentang masalah ancaman dan juga resiko, kemudian meningkatkan topik seperti risk management and model ancaman. Incident response skill important for security engineer, including understanding your role as a first respondent and crisis cyber crisis management. Okay. Incident response, wow, cukup lumayan ternyata. So jadi security engineer itu bisa dibilang dia termasuk apa ya, tapi dulu awal tuh kelihatan sih kayak kan enggak.
Oke, security engineer ini berarti udah termasuk bisa dibilang generalis ya teman-teman. Jadi generalis bagaimana untuk ngelakuin blue team and red team secara general ya teman-teman. Oke, kita akan belajar security principles. Oke, so seperti biasa gue selalu menggunakan cheating ya teman-teman. Kenapa cheating? Nah bagi gua itu penting banget untuk mencatat semuanya setelah gua baca. Bukan catat sih, maksudnya di copy. Kenapa? Karena ini kan apa ya, berbayar ya, gede juga karena ya kerjaan gue sekarang guru, ya tau lah guru cuman kalau ngomongin duit ya gue beli aja ini harus pikir berapa kali 3 ulang gitu ya, tapi udahlah gue beli demi yang future career, mudah-mudahan bisa memberikan impact for my future. Okay. Security has become a buzzword. Every company wants to claim its product or services is secure, but is it? Before we start discussing the different security principles, it is vital to know that the adversary against whom we are protecting our assets. So, okay, are you trying to stop a toddler Toddler. against toddler and industrial toddler, a child who has only recently learned to walk, walk, work, walk. Or are you trying to protect a laptop that contains technical design worth millions of dollars using the exact protection mechanism against toddler and national espionage? Toddler, espionage. 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 Toddler. Gue lupa lagi deh cara bacanya ini. Toddler and espionage. Espionage, toddlers and industrial espionage. Against toddlers and industrial espionage actors would be ludicrous. Ludicrous. Ini toddlers ya, ini espionage and ludicrous. Memang belajar bahasa Inggris tuh bingungnya adalah the pronouns ya teman-teman. Kadang-kadang ini toddlers, ini espionage, ini ludicrous. We can learn about their attack and start implementing appropriate security controls. It is impossible to achieve perfect security. No solution is 100 secure. Oke teman-teman, jadi semua software itu tidak menjamin 100% itu aman. Therefore, currently we try to improve our security posture to make it more difficult for our adversaries to gain access.
The objective of this room explain the security function, confidence, and integrity and availability, present the opposite of the security triad, disclosure, alteration, and destruction or denial, introduce the fundamental concept of security models such as the Bell LaPadula model, explain security principles such as defense in depth, zero trust, trust but verify, introduce ISO IEC 90 24 9. Yeah, explain the difference between vulnerability, threat, and risk. Oke, kita catat terlebih dahulu. Ini kan sub security principles. Oke, ini belum dirapihkan. Ini kan dia main domainnya, berarti dia ada dia di tag kedua berarti. So kita dapetin then security principles, and don't forget to use image link, MJ, SRC, with kenapa gue bacotan kayak gini? Karena kalau nanti production gue habis, gue masih bisa baca materinya teman-teman. Kalau nggak dibaca ulang dan nggak diulang-ulang, so if we get some question from HR, it is difficult to answer right because we just write once. Okay. Ini tuh salah satu alternatif apa ya? Alternatif apa ya, Notion, tapi buat pribadi karena nggak bisa diajak kerjasama semuanya. So before we can describe something as secure, we need to consider better what makes up security. When you want to judge the security of system, you need to think in terms of the security triad: confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality ensures that only the intended person or recipients can access the data. Aims to ensure that data cannot be altered. Moreover, we can detect any alteration if it occurs. Aims to ensure that the system or services is available when needed.
Let's consider the Saya triad in the case of placing an order for online shopping confidentially during online shopping. As per your credit card number be disclosed today to the an entity that process the payment. If you doubt that your credit card information will be disclosed to an untrusted party, you will most likely refrain from continuing with the transaction. Moreover, if a data breach results in the disclosure of personally identifiable information, including credit cards, the company will incur huge losses on multiple levels. After filling out your order, if an intruder can alter the shipping address you have submitted, package will be sent to someone else without data integrity. You might be very reluctant to place your order with this seller. To place your online order, you will either browse the store's website or use its official app. If the service is unavailable, you won't be able to browse other products or place an order. If you continue to face such technical issue, you might eventually give up and start looking for a different online store. Kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Oke, kerahasiaan ini ya bahasanya secara singkat data yang disimpan di dalam database itu nggak boleh dibaca oleh seseorang yang di luar haknya. Pasnya kayak gimana? Di luar authorization. Jadi kayak data finance itu nggak boleh bisa dibaca oleh tim IT. Walaupun kita tahu kita bisa read si databasenya gitu, tapi kita tetap ngerahasiain hal tersebut karena itu bersifatnya rahasia dan kita nggak boleh bacanya ya. Jadi yang harus bisa yang baca cuma anak finance doang. Kemudian integritas ini adalah dimana kita anak IT itu nggak boleh dan nggak akan boleh bisa masukin data ke table finance. Begitupun table finance nggak bisa masukin data ke table HR atau hal sebagainya. Hingga HR ya punya HR, finance punya finance gitu ya, IT pun punya IT-nya sendiri. Nah itu nggak boleh dibaca karena sifatnya confident ya, maksudnya rahasia gitu ya. Dan availability itu ketersediaan. Jadi ketika misalkan kita punya e-commerce dan e-commerce kita itu misalkan ya nggak jalan ya trafficnya, ataupun misalnya yang terlalu full traffic sampai iOS atau iOS, kalau kita kesal misalkan di Tokped kita kesal dengan apa sih nih kok loading lama banget gitu yang sebagainya, nah kita pasti cari Shopee, cari Lazada yang loadingnya lebih enak, lebih ringan. Tapi ya kita tahu sendiri lah, e-commerce sekarang di aplikasi saja sudah sangat berat gitu ya. Fraudulent, 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 ya nggak sih? Fraudulent. Authentic means not fraudulent, counterfeit. Authenticity is about ensuring that the document file data is from the claimed source. Reputation. The repudiate means refusing to recognize validity of something or ensure the original source cannot deny that
They are the source of a particular document file data. This characteristic is indispensable dispensable for various domains such as shopping, fashion, diagnosis, and banking. You need to tell that the files order from which one is indispensable. Moreover, ensuring that the other party cannot deny being the sort is vital for many systems to be usable. In online shopping, depending on your business, you might tolerate attempting to deliver a street with cash on delivery. Okay, COD. Whether the receiver never placed such an order, however, no company can tolerate shipping 100 cards to discover that the order is fake. In the example of shopping order, you want to confirm that the said customer indeed placed this order that's authentic. Moreover, you want to ensure that cannot deny placing this order. It's non-reputation. Okay. Emang gue disuruh? Oh ini. Gue jujur agak sedikit males nih kalau enggak nih. One of it is stressing that the internet over its Wi-Fi network must be applicable, accessible 7 days. Okay, availability. Profesor bahas berpacu dengan waktu. Males banget sumpah kalau masih ini. Berpacu sama waktu teman-teman masalahnya. Ah, maksud gue nggak bisa jelasin satu-satu lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dulu gue sebenarnya belum baca. Ini kebiasaan, aduh, kebiasaan jelek gue nih. Oke, gue harus baca terus sampai beres. So, oke, dia seorang dari Parker and Hacks. Oke, Don Parker proposed the Parker and Hacks six security elements. Di tahun 1998, seorang namanya Don Parker itu telah melakukan proposisi. Propose apa ya? Kayak mengajukan proposal. Dia propose. Oke. To suggest a plan and idea. Oke, memberikan sebuah propose. Tidak gue keceretok. Propose. Oke, mengeluarkan ide tentang 6 elemen. Ada availability, utility,
integrity, authenticity, confidentiality, possession. Ya, jadi ini ada kalau yang itu saya try karena ini 6. Adversary might take a backup try, meaning we lost position in the information as long they have to try. Alternative, alternative. The adversary might succeed in encrypting our data using ransomware. This also leads to lost possession of the data. Oke, DID ini adalah berlawanan dari CIA Triad ya teman-teman. Jadi banyak sub-subnya ya. Itu udah berapa menit ini? Setengah jam baru part 2. Nggak apa-apa, sama juga vlogging ya teman-teman. Cuma ngejelasin juga. DD, Disclosure Authorization Destruction Denial. Oke, di sini gua pernah sempat belajar ini DD ini dari Fortinet Certified Fundamental DID. Sama dari saya kerja bisa kerja.com cybersecurity. Gampang banget ini sebenarnya. Oke, gue jelasin teman-teman. Disclosure adalah ketika data yang harusnya rahasia itu diambil oleh seseorang yang bukan akses atau haknya. Kemudian authorization adalah di mana data kita diubah tanpa sepengetahuan kita. Ya, pengubahan data misalkan gini lah,
akun A itu ngerubah data akun B, bisa dibilang mungkin bisa IDOR ya. IDOR itu bisa ngerubah kemudian sebagainya, memang cukup lumayan good kalau masalah IDOR ya teman-teman. Dan CSRF juga termasuk ya, authorization. Jadi ketika kita ngasih payload HTML kita dan dia ngeklik, dia bakal ngerubah sesuatu yang ada di akun dia ya, CSRF dan sebagainya, lumayan. Oke, gue lupa untuk copy terlebih dahulu. Oke teman-teman, gue udah lapar. Belum makan lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tahan dulu. Perut gue sudah kerubuk-kerubukan. Gue belum sarapan tapi gue udah minum kopi dan ngerokok. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di sekitar 1 jaman ya. Kita fresh dulu otak karena udah kurang lebih kita belajar udah 30 menit ya. So, kita harus kayak maju, lanjut lagi, maju, lanjut lagi ya, belajar nggak terlalu di push. Kalau push bisa di burn out lumayan. Gua sempat burn out beberapa kali ketika belajar pen testing. So it is the really difficult for my brain ya. Yang asalnya gua cuman belajar yang awalnya memang sih awal-awal gue cuma belajar ya website, Golang juga gue belajar gitu ya. Dan sekarang ya GitHub gue ya. Gue sekarang memang tuh ini belajar Django Restaurant, Django Basic, Basic Golang, Web3 Learning, Django e-commerce. Ini sebenarnya gue udah nggak lanjut. Ini cukup penyam apa ya, kursusnya memang agak sedikit ekstrim bagi gua karena gue belum belajar front end sama sekali, belum belajar React ya. Dan gue masih ini kan ini React e-commerce nih, ini kan di React-nya nih, ini aduh agak sedikit apa nih secret belum kira apaan. Dan gue belajar HTML agak sedikit mind blowing banget karena memang ya untuk mengerti memang gue agak sedikit gimana, ada agak sedikit perfeksionis ketika gue tahu serangan web itu seperti gimana, tapi gue nggak tahu logikalnya kayak gimana. Itu yang jadi problem, makanya gue belajar back end, belajar ya front end gue belum sih, tapi insyaallah mudah-mudahan di selanjutnya gue bisa ya implement ke code lah. Dan security ya, at least setidaknya gue tahu logikanya kayak gimana, alur programnya kayak gimana, dan so bagaimana ngedapetin si bugnya. Dan lu tahu apa itu posisi tertinggi dalam cyber security? Itu code reviews menurut gua ya. Ada yang namanya code review kan kerjaannya ya. What is apa itu code review? Oke, kita bahas Indonesia aja ya. Ini the best bagi gua, kerjaan yang mungkin 5 tahun yang akan datang gue pengen dia sebagai code review ya teman-teman. Oke, jadi dia ada branch coding ke, kalau nambahin fitur ya kita nambahin fitur ke code reviewer dulu. Udah itu mereview kodenya, kemudian apabila dia melihat bahwasannya si kode reviewernya ini
berbahaya ya dia kasih meninggalkan komentar tentang bug dan umumnya ditambahkan dengan komentar bersifat solutif. Semuanya dilakukan di dalam pada jendela MR atau PR pada Git. Jadi ketika dia ngasih developer dia ngasih comitnya terlebih dahulu sebelum di push GitHub, kita lihat comitnya terlebih dahulu, kemudian pas kita lihat comitnya ataupun ya dia di push tapi bukan ke branch main tapi ke branch kayak review gitu ya, review ntar SL kalau pakai itu tuh, kalau pakai SLDC dia masuknya ke agile itu kan dia tes deploy, maksudnya dibuat, dites, direview hal dan sebagainya, kemudian kalau dia cocok sukses, makanya bukan cocok maksudnya ya pas dari bug, pas dari segala sesuatu yang bisa membahayakan sistem, baru dia di deploy ke main branch dan baru di deploy ke server utama gitu kan dari Git. Kira-kira seperti itu kalau pakai agile ya teman-teman. Jadi kayak branching di misalkan di testing, kemudian kalau udah di testing udah beres atau reviewing sudah beres, dia baru di merge ataupun bukan di merge apa ya bahasa itu kok, emang Git gua masih jelek, maksudnya dimasukin ke development ya ataupun production. Oke teman-teman, mudah-mudahan agak sedikit ngerti. Oke, nanti kita akan bahas sedikit karena memang di sini ada ini ada di sini kalau nggak salah ada SLDC ya di sini. Ini SSLDC, Secure Software Development Life Cycle. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.